Ajili mula monde istor laga khota ki digina ase gole prathana laga itu khota kobi koigina. Amikan yade church de prayer house ase aro alag manukhan fasting prayer lobole aro prathana alag nimide ahi dage. Aro moi laga personal tahan logode jagina personal ministry time de kilugule mohan hafta de staff khan pastor khan alag jagina tade prayer house de mohan prathana kuri thake tahan logode ininga jagina moi tahan logode prathana kuradam de moi ekta khota janigina hadu manu beshi dukte ase manu beshi isorge lagigina ahi ase ulibi kinika prathana kurubu lage itu beshi manu najanigina thake na prathana do khali prathana itu ekla noide prathana do alag dorum khan bi kuri do janina na jane na it's a common language of every human being mohan laga ekta mohan la manu laga niyom bra mohan dukti thakile ki kure isor laga nam mati do khali Christian ekla noy hulibi alag jati hulibi kinika time de ushu gulibi mohan prathana do mohala mon bitore thake aro mohala mon de ekta isorge lagya laga itu prathana do itu laga khota ase to prathana do khali Christian khan ekla no kore sob kore holebi Bible de ami khan ke kinika prathana kurubo lage itu shikai digina ase to bishi manu prathana do ami bi niga thakise prathana do khali isorge mangi bole sometimes our prayers are prayers of anxiety and worry more than faith wala prathana do munduk laga aya boy laga nupuncha laga prathana hi bishi thake mixed with our feelings and emotions and our thoughts na mohan ki bhabi ase ki munduk te ase itu hi mohan kitaba do prathana de repeat koi thake hoina noy hoy prathana de itu bi kobole lage holebi prathana do khali inika nohoy do kile gole Jesu do itu prithvi de thake adam de tai bishi prathana kura manu thake she koina mohan Bible reference bishi dikhibo pujor de utigina prathana kore alag jaga de jaigina tai prathana kuri thake aro tai miracle nukurala age dibi tai prathana kuri thake to tai kutte jaise gulibi ekdom power authority na ekdom wisdom bra Jesu Christ do birai thakise to tai laga chela khan disciples khan do aigina kushi Jesus apni mukhan ke prathana kurubule shikai dibina itu moi bhavana kuri thake Jesu laga disciples khan do kile tai ke itu udishina koina hoi moi bhavana do tahan tai ke kile udishi kule Jesus laga prathana do ekdom powerful thakise aro miracles dikhi thakise results dikhi thakise to Jesu bra tahan ke Luke chapter 11 aro verse 1 dibi itu dikhibo aro Matthew chapter 6 aro verse 9 dibi itu dikhabo aro Jesu bra tahan ke kuise moi apni khan ke prathana to dikhabo inika prathana kuribi de inika kogina dikhaise aro ajibi Jesu bra mohan ke itu dikhai dia ase de Jesus is teaching us how to pray mohan kinika prathana kurubole lagi ase aro Jesus par tahan ke kuise our Father in heaven kogina prathana kuribi kuise Baba Isor sorgot te thakya apuni laga naam dangor kuri dia ase apuni laga raja ahibi aro apuni laga will apuni laga ichha do moi laga opode hubi kinika heaven de ase itu nishina yade hobu dibi aro moi ke hodai din khabole laga dibi moi laga pap to maap kuri dibi aro moi be manu khan ke maap kurubu dibi aro moi ke temptation de noloi jabi aro moi ke deliver us from the evil one biya laga rasta bra moi ke bachai dibi kile gole apuni laga raja hi sobse takot ase aro apuni la raja hi sobse dangor ase kogina itu prathana kurubole Jesus pra takhan ke shikai dise number 1 moi yade kobole mon thakado Jesu Christ bra takhan ke prathana shikai dia de moi shiki ase ki prayer is based on relationship de rishta laga khota ase prathana do ki koi ase pastor
Baba isor logote pratana kuribi koi ase. Our Father in heaven. Mohan kitya pratana kuro khali aya mo inika ase ho Jisu inika ase ho Jisu logote be pratana kuri ase hulibi kinika pratana kuru bole Jesus pa shikaishi kuli do Baba isor logote pratana kuribi. Ami bi moi laga Baba isor morba aji tak jinta ase. Aro ami bi ekta parent ase ama ase. Mo jani gina se ekta bacha bara tai laga Baba ama Baba logode ahadam de do iko monde nai. Moi ki lage moi la Baba ke jagina moi mangi bole pare. Moi ki ko bole mon ase moi laga Baba logode jabole pare. Kilo bole moi la Baba mojundo rishta ko bido rishta ekta ase moi laga Baba logode. Ami kan pe kitya pratana de ahe. Ami kan kinika ahi bole lage kole oh Baba moi apuni logode ahi ase de ko gina ahi bole lage ase. Aro ami kan laga Baba isor do Bible de saile morom laga isor ase. Hallelujah. Mukhan kitaba do babena kuri thake aya moi Baba isor laga osore hele tai mugi gali dibu naki na nolibe tai mugi na niche kuri dibu naki nolibe tai mugi ni dibu naki. The Bible says our God is full of grace. Tai do morom aro anugrah bara bota huina ase ko ase. Ito kane mohan pratana de ahadam de mon dangor bara aibo pare kilugule tai amikhan laga Baba ase. Kitaba to pratana kurilibi mon de ekta nupuncha thakina. Kitaba to na kilugule ito kile ase jane mohan Baba logo de connection na thaka garne ase do rishta na thaka garne ase. Baba isor logo de kininga rishta thakibo gule John chapter 14 or verse 60 kushe Jesus said I am the way the truth and the life no one can come to the Father except through me. Baba isor logo de jabo gule ami do rasta do moi ase moi rasta do dikhai dibo ko ase. Ito namide aji apni Baba isor logo de rishta na thakile apni aro ami laga pratana do khali nishina thake pratana kurile bi khali ami la bhavana hi pratana kuri dia nishina iko connection nai aji ami khan karne ekta rasta bunai dina ase aru tu kon bara ase gole Jisu Krista ke biswas kurile ami khan Christmas to ki ase Christmas to khali Jesus to baby nishna aigina itu ekla nohoi do itu bara starting ase tai laga program do tai ami khan nimide ekta balidan sacrifice which is Jisu Krista do aro Baba bara ami khan pap para dur thakise holibe Jesus to ekta bridge nishna ahishe aru ami khan kitya Jisu ke biswas kuribo ami khan Baba isor logode jabo pare itu nimide Bible de koise pratana do Baba isor logode kuribi aru kinika Baba isor ke janibo gule do Jisu Krista bra ami khan ke rasta dikhai na ase apuni Baba isor ke janina na jane aji hallelujah Abba Father ke janina na jane aji moi laga mon de sobse mon aram aro confidence ekta believer de experience kora do moi Baba ke janya do moi pratana gradam de moi hodai din Baba isor logode pratana kore aro moi laga mon de ekdom Baba isor logode kitaba do mon bishi bhari bari pratana kore kitaba do pratana bi kuru bole bi takot bi nai mon bi nai kitaba do holi bi moi kitya pratana de Baba isor logode jabo Baba isor to morom isor ase Baba isor do mohan ge kiman morom kurina hallelujah aro itu tai logode prayer de connection ho jai itu time de I tell you itu laga comfort itu la strength to alag asde aro ami khan ke itu pratana de mesus kuru di bole mon ase hallelujah pratana de Jesus pratana ke kushe Baba isor ko kina pratana kurbi aro poila do isor ke aradhana dibi hallelujah isor laga naam ucha kurbi ko ase hodai din pratana de itu practice korle bala jidi phat pratana de homabo kole do jagina aya Baba isor inika so ajibi inika so moi tu lagi aso itu nohigina poila pratana de jadam de Baba isor apni ki dhanyawad diya se Baba isor apni ki mahima diya se hallelujah apni nishna kun bi nai hallowed be your name isor ke poila aradhana dibi pratana de
Itula pichide next to ki dikhai dishi kulido. Next to your kingdom come, your will be done on earth as it is in heaven. Prayer do ekta connection heaven lo de bunai dia nishina ase. Na amingan kita pratana kuribo. Na mohange shikai dia do apuni laga heaven de kiniga ase itu nishina yade hobu dibi kuina pratana kurase. Heaven de bimar asna nai yadibi inika hobu dibi. Heaven de duk asna nai hobu yadibi inika hobu dibi. Heaven de lack asna nai nupunja asna nai itu nishina yadibi hobu dibi. Itu prayer do bishi powerful prayer ase. Itu prayer do mohange ekdom revelation ekta pawo lage movie itu jani thane do hole moi isola kotha puriya damde aru isola ga raja do buji gina do Jesus prana thik shikai dishi de koina buji ase isor apuni laga ichha hobu dibi. So prayer is a place of connection between heaven and earth. Mohando earth de ase do prithvi de ase do isor do heaven de ase. Talaga ichado mohan kininga yade anibo gule pratana bara connection isor mulaga ichano e holibi apuni laga icha hobu dibi kogina pratana gradamde heaven and earth connection do automatically ho jai. Hallelujah. And that's why prayer is a place of surrender. Na prayer do amikhan isor apuni laga raja ahibi kwado surrender nagamiskina go surrender. Nijor ke didia laga jaga ase. Kele prayer bishi answer no hai. Aya moi pratana kurili bina pastor result ni dikhyo. Kele ni dikhe jane. Kele gule mohan surrender kuranai. Lord, let your will be done. Lord, let your kingdom come. Moi laga ichha no hai. Hulibi apuni laga ichha hobu dibi. Aru itu kita pratana de kurubo bishi sundur ase. Kam khotom ase. Allah karne pratana kurubole na lage muido ni ase ite de jabona na itu kuribona itu nukurubo itu nudia lage de moi already isor ke surrender kuri dishido to isor ba mohan ki khota kubule shuru kori jai talaga raja do mohala jivan de ani jai. This is the power of prayer that Jesus has taught us. Mohan ke duk pawu diwo manai do pratana dibi isobra mohange dikhai digina ase kiniga pratana kurubole lagi ase. Your will be done, Lord. Aro Jisu Krista bra itu pratana Gethsemane de pratana kurishe. Baba isor moi laga ichha nohoy holibi apuni laga ichha hobu dibi. Itu pratana kuri thakile hudai din isor laga ichha de birawole pare. Isor la ichha to ki asna bisarule na lage. Itu pratana kurishi gule do apuni surrender koina thakile do isor laga ichha de birai jai. Hallelujah. Kun logo de sadi kurubo ki kam kuribo. Hallelujah. Isor laga ichha asna nai muki bimar bal kurubule. Isor laga ichha asna nai muki blessing kurubule. Itu be udiule na lagi jai kitawa do. Kile gule you are already surrendered to do the will of God. Kiman bi sundur pratana kurubule mohange shikai dishna. The next thing mohan ki lage hudai din isor apuni dibi. Janias na jananai apuni ki lage ase isor jani na ase. This is an indication na itu sentence to amikhan ke koi dia do matlab isor amikhan ki lage itu diwole mon ase itu karane itu ase. Moi ki lage ase isor amiki dibi ko gina itu ase. It's a prayer of petition. Na aya isor mo laga bacha ini nga duka ase. Mo laga mota ini ka ase. Mo itu lagi ase isor. Isor bra itu pratana bi mohangi kurubule de. Kurubude. Hole bi pratana do khali shopping list lugina isor logo di ja laga don hoy. Pratana puila shuru kura do aradhana bra shuru kure. Itula pichde surrender bra shuru kure. Connection thage. Itula pichde he pratana de mangibo mohan. Aro isorke mohan ge rasta dikhai dibi koigina ase. Forgive us. Mohala pap khan shama kuri dibi. Aro muike bhal rasta de dikhai dibi. Mohan to kitawa do pratana kurule adam de moi Nagaland de manuhan ge dikhai do first to pap to e bhavana kuri na he. Pap shikar first na
একো নহয় কৰিব লাগে হলে বি ফাৰ্ষ্ট প্ৰাৰ্থনা কৰিবলৈ আহা দিdo আৰাধনা পৰা আহিব লাগে সে হালেলুয়া বুজি পাই আছে না আৰাধনা praises thanksgiving বাবা ঈশ্বৰকে ইনকা কইনা আহিব লাগে ইদলা বেছিতে হয় মহান্ত পাপ মানুহ আছে পাপ লাগা জাগাতে থাকি আছে পাপ মাংনিব গলিবি মাংয়া লাগা জাগাবে আছে হলে বি প্ৰাৰ্থনা দে আমদে পাপ ভাই ভাই কিনা আইছি গলিতো পাপ থাকিছি গলিতো ঈশ্বৰ লা অসৰিবি আই বলিবি মন নাই দ আপুনি গলতি কৰিলে বাবা লগতে যাবলৈ মন হয় না নহয় বাবা লাগৰ দে বাবা ইফালে আছে গলে তুই ইফালে পলাই যায় না কিলে হলে আপুনি গলতি কৰি না আছে first to mohan baba ke aradhana digina worship thanks digina ayo lage itola bishide forgive us our sins aru mohan ke rasta de dikhabi aru mohan ki biya bara bachai dibi na kilo gole apuni laga raja hi ase inika itu prathana jisu brata laga disciples kan ke shikai dishe apuni aru ami laga prathana kinika ase aji dubule udibule mon ase aru moi kile itu share kurasi bole mula monde isobra mohan as a church amikan nagamis congregation mohan sob prathana de aru bitor jabo dibu mon ase নিয়ম ট্ৰেডিশন ৰিচুৱেলছ পৰা প্ৰাৰ্থনা নকৰিব লাগে কিলো গলে amikan bacha time পৰা প্ৰাৰ্থনা শুনি না উঠিছিদ হয় না নহয় মন সপিনা আৰু কোনোবা প্ৰাৰ্থনা do একদম কি মিছা কব উল্টা প্ৰাৰ্থনা বি থাকে না বাইবেল de কোৱা নিচিনা প্ৰাৰ্থনা নহয় না amikan নিজৰ লগা ভাৱনা পৰা প্ৰাৰ্থনা কৰা নলে মানুহ লগা প্ৰাৰ্থনা শুনি কিনা উঠিয়া do ইটো সেম প্ৰাৰ্থনা কৰি যাইছে আপুনি আমাক কিনা প্ৰাৰ্থনা কৰিছে আপুনি বি না প্ৰাৰ্থনা কৰি আছে পাৰে না or maybe apuni kila prathana gorde nolibi church de huni na aise itu same do prathana do ulai jai do to itu prathana do isor laga khota nishna de asna nai itu mohan udiwole lage kinika prathana kurubo moi tu aji muila sharing do bishi do Jesus pra kinika prathana kurbi kushi itu la de shikawole mon ase Old Testament de bishi ase aru New Testament epistles de bishi ase Hole mola main focus aji shikawole mondo Jesus pra mohan ki kinanga prathana kurbi kushe itulade shikawole mon ase number 1 do pray to the Father in the name of Jesus John chapter 16 de jabo ami khanitya hallelujah John chapter 16 verse 23 aro 24 aro utin de apni moki ku na mangibo ami kuya se apni moike ami apuni baba ishor ke ki mangibo ami laga naam de ami apuni ke dibo koise whatever you ask the Father in my name he will give you jisu la khata ase tai koise apuni ki lage ase baba ishor ke moi laga naam de mangibi until now you have asked nothing in my name ask and you will receive that your joy may be full itu do Jisu cross ti numora damde tala chela khan gi ko ase na ite tak to apuni kan muila nam de iku manganai holibi baba isor ke muila kan nam de itu karne mohan in the name of Jesus te mangi do buji upai ase ta amikan la prarthana do kinika powerful ase goli do apuni bishi sundur ba prarthana kora karne na apuni kandi gina prarthana kora karne or apuni lamba prarthana kora karne na apuni ki laga prarthana kuraba apuni la prarthana do powerful hoy apuni aru ami laga prarthana do kile powerful hogle Jisu laga naam de mangya nimite ase de hallelujah buji upai ase pray to the Father in the name of Jesus Mark chapter 16 de jabo aru verse 17 hallelujah Satan ke kininga kitabo mohan Satan do sob te ase god bi digdar de church de bi kidaba do Satan bar durigina bi ahe manoan room de bi Satan bar digdar dia la kisabi koe manoan Bible man bishi rakhina ase pastor mula mathala niche de bi Bible ekta mula gaula opor de bi Bible ekta ase holibi Satan mugi chhara nai Satan do Bible ge boi na khai do kitabe ase do Bible do khali ekta kitab hu jai apuni biswas nukorile apuni la textbook alag khan nishna kisa ekta nishna ho jay Bible to kitya jinda hobo gole apuni biswas korile hi itu jinda hoi do to Satan to kon ke boy khai gole Matthew chapter 16 aro verse 17
And these signs will follow those who believe in my name. Aro itu khan to John manu ami laga naam de biswas kore, ta khan itu dikhibo. Tai khan Satan ke khitabo koi ase. Hallelujah. Kiniga khitabo? In my name. Jesus Christa laga naam de hi mo khan Satan ki do khitawole pare. Itu karne ami khan kitya Satan ba mohan ke diktar dibo. Ami khan Jesus Christa laga naam de uthiwole lagi ase. Hallelujah. Itu ekta ami khan ke kubo. Dukan de jaigi na mohan kiba kinibo guli do khota ekla badu kinibo na pare do. Paisa dibo lage na. Aro itu paisa do Mahatma Gandhi thakibo lage na. Ito nishna ami khan Jesus laga naam thakibole lagi ase. Na kita wo do fasting bhi bishi kore, प्रार्थना bhi bishi kore, kandia bhi kande sob koshish korise. Kuno do jadu wala khan lo dibi jaise, itu tai lo dibi jaise, black magic, white magic sob te jaise. Holi bhi khwa nai. Kilo wale mohan main to chola nai do. Jesus la khota de ki koi kina ase, in my name they will cast out demons. Hallelujah. Itu kane mohan प्रार्थना kura dam di do. Baba Isor ke ki mangi bole ase gulibi. Jesus Christa laga naam de mangi bole lage. Hallelujah. Aro moi laga naam de takhan nutun khota kubo. Tongues bar khota kubo ko ase. Takhan moi laga naam de serpent, sap khan bi uthabo. Aro poison khan bara takhan ki khai gina diktar hole bi takhan laga opor de jokom no hobo. Aro takhan bimar manu laga opor de hat lagai gina ami laga naam de प्रार्थना korile takhan bhal hobo ko ase. Hallelujah. Ami khan pastor khan bimar manu ke bhal kurule na pare de. Jesus hi bhal kurule pare. Hallelujah. Kinika ami khan hat lagai gina Jesus laga naam de प्रार्थना kuradam de bimar bhal hoy. Hallelujah. Aji morning man's testimony man powerful testimony. Jesus bar cancer bar kinika bhal kurise. Aur takhan testimony dishe ki mukhan Jesus laga khota de uthi gina thakadam de Jesus laga khota believe kuradam de ami khan healing receive kurise. Aji apuni ki lagi ase? Jesus laga naam de mangibi koi kina Bible de koi kina ase ami bar ko nai de Bible de koi kina ase Jesus laga naam de mangibi koi ase ami khan laga prayer do kile powerful ase because of the name of Jesus. Hallelujah. Ami khan प्रार्थना de kiniga mon dangor kori kina jawo pare sorom na khai kina mangi bole pare Jesus laga naam karone ase. Hallelujah. Aji apuni kote ase ki lagi ase. There's power in the name of Jesus. Hallelujah. Apuni healing lagi ase. Jesus laga naam de healing ase. Hallelujah. Apuni laga family de alcohol mudubara digdar bandi kina bishi sal ase. Jesus laga naam de victory ase. Hallelujah. Apuni ekdom mon depression de asne ki dukh de asne ki Jesus laga naam de apuni laga freedom ase. Hallelujah. Ami aro apuni khali kubo lagi in the name of Jesus. Lord, heal me. In the name of Jesus, deliver me. Hallelujah. Ami khan laga प्रार्थना do in the name of Jesus hobo lage. Aro itu Jesus bra John chapter 16 aro verse 23-24 age de puri dia nishina. Whatever you ask the Father in my name, He will give you. Baba isor ke muhilaga naam de mangibi ko ase Jesus par aro tai dibo ko ase. Hallelujah. Kilugule bishi bakto ami khan laga प्रार्थना do nijor laga bhavana de bishi प्रार्थना kori de. Isor laga khota di kiniga ase itu nishina प्रार्थना korbola ase. That's the second point. How to pray. First of all, pray to the Father in the name of Jesus. Number 1 do baba isor logde Jesus Christ la nambra. Or number 2 do pray according to God's word. Isor laga khota di kiniga kuigina ase itu nishina प्रार्थना koribi ko ase. 1 John chapter 5 te jabo. 1 John chapter 5. Hallelujah. Thank you, Jesus. Aji din bara apuni laga prayer life putli hubole aside. Hallelujah. Amen kubi. Hallelujah. Now this is the confidence that we have in Him, that if we ask anything according to His will, He hears us. And if we know that He hears us, whatever we ask, we know that we have the petitions that we have asked of Him. Ito mukhalaga mon dangor ase Jesus Christa logde amikhan ki lagi ase amikhan tai laga ichha de mangile tai hune ko hinase. मतलब ईश्वर दो प्रार्थना सब तो नहीं दो कुनुमा प्रार्थना दो ताइला इच्छा दे ना थका लाभी कुरी दामी कान और ताइला का इच्छा दो क्या से बोले ताइला का खोता दो
talaga icha ase isor laga icha do talaga khota ase de itu plain rakhibo lage itu ase una rakhibo lage mohan na healing de ase na ko ase bole isor laga icha ase na nai ho mila bimar bal bole isor laga khota de ki koi ase healing do tai dibole mon ase koi ase to kile doubt kurbo moi isor laga icha ase na nai uti bole isor laga khota de ki ase itu tala icha ase aro amikhan tai amikhan laga prathana mohan ki mangi huni gole amikhan biswas ase ki amikhan ki mangi she itu pabo prathana do inika hobo lage de ami isor logode prathana kurule moi laga mon pura bara biswas kuri ase ki moi pabo aro itu pabo kwa do kinika jane gole tai laga icha de prathana kurile do pabo kuhina ase kile mohan prayer do answer ni dikhi kule mohan bishi bakto isor laga icha de na thaka bi prathana kuri do mohan nijor laga bhabana de thaka na kitaba do mohan moi kwa nishina tradition na manu bishi ine bi prathana kore isor moi do ekta ki koe worm na moi na kura prathana kura honishe ekto puka ase na kilo gole do bible de iniga old testament de kuno ase do moi do puka ekta ase na moi do papi manu ase apuni jisu krista logode believe kole apuni la pap to shama paishna banai paishe to you are forgiven once you are forgiven apuni pap to shama paishe kole do apuni jisu krista ke biswas kole apuni baba isor laga bacha ekta ho jai na you are a child of god apuni laga identity to ki ase kole baba isor laga bacha hoise pap to hoy mohan hodai din duk pai holibe apuni to pap manu no hoida apuni to identity do baba isor laga bacha ekta ase I'm a child of God hallelujah I'm a daughter of God to ami kan prathana kura do kitaba do ami to ekdom puka ase ami to sob se biya manu ase ami to ekdom papi manu ase kuna kunwa do iniga prathana bi kuri thege isor logode adam de isor do bhabi thege ho pare na aya moi to tagi papis map kuri dishe aro na aro moi to tagi do moi laga bacha bi mati dishe tai nijor kile itebi ta laga bacha iniga na jani ho mohan prathana kura dam de ami khan isor laga kota de ami khan kun ase itu jani bo lage isor laga kota de in the name of Jesus mangibi gule mangimi na isor laga kota de apuni ekta son of God ekta child of God ase gule itu hobina hallelujah bujibo pai ase na isor laga kota de apuni ke righteous ase gule do righteous dharmic ase gule do na James chapter 5 te jabi hallelujah isor la khota jani gina prathana kurule bishi important ase de isor la khota na jana karne satan bar mohala monde prathana kurile be doubt hali de na doubt hali de tu do bhal manu nai tu la prathana no hunibo iniga satan bar ko amde hulibe isor la khota de iniga kuhina ase do iniga mohan uthibo lage first James chapter 5 aro verse 16 last part fale ko ase the effective fervent prayer of a righteous man avails much kun dharmic ase talaga prathana do ekdom takot ase inia ko ase na talaga prathana do power ase avails much na bishi dikhibo mon prathana krom aya moi prathana kurisu libi kiniga hobo na jani o apuni dharmic asna nai righteous asna nai yes aro righteous la matlab to you have the right standing with God isor laga agede apuni thik te ase aro mokan righteous to kiniga hobo pari gole jisu krista do ami aro apuni nimide mura karne tai ami khan laga pap sob nimide mura karne hallelujah aji ami aro apuni righteous hobole pare hallelujah mohan nijor bhal kam bora nohoy baba isor bra mohan ke sadam de mohan ke ni dikhe holibi jisu krista ki dikhi ase buji ase that's why bible de ko ase your life is hidden in Christ Jesus apuni laga life to itu apni la life ase bole aro bible to jisu ase bole kiniga bon ase na jisu to ami kan to jisu laga bitore ase our life is hidden in Christ itu kone apni kiniga dharmic kiniga righteous ho gole do apni jisu de thaka nimide ase aro bible de ko ase the prayer of a righteous person avails much to isor laga kota de ki ko ase
আমি তো righteous আছে hallelujah ইটো কাৰণে আমি কিটা প্ৰাৰ্থনা কৰিব মই লগা প্ৰাৰ্থনা দ powerful হ'ব আৰু মই লগা প্ৰাৰ্থনা দ result দেখিব এনিকা বিশ্বাস কৰিব লাগে বিশ্বাস পৰা প্ৰাৰ্থনা কৰিব লাগে আছে কি লগা বিশ্বাস তাই লগা কথা দে বিশ্বাস পৰা প্ৰাৰ্থনা কৰিব লাগে Mark chapter 11 de jawo ami kan sopitya hallelujah thank you Jesus Mark chapter 11 aro verse 24 de kwese therefore I say to you whatever things you ask when you pray believe that you receive them and you will have them ami apuni kan ke kwese apuni ki prathana de mangi ase itu বিশ্বাস কৰিবি আপুনি পাব কইনা আৰু কিটা বিশ্বাস কৰিব আপুনি itu পাব কৈছে বিশ্বাস তো বেছি ইম্পৰ্টেন্ট আছে দে প্ৰাৰ্থনা দে itu Jesus পৰা তাই লগা ডিসাইপলছ খানগে দিখাই কৈ দিয়ালা আছে প্ৰাৰ্থনা কৰা দাম দে আমি খান যিছু লগতে কি আনিব লাগে গলে বিশ্বাস কৰিব লাগে আপুনি লগা কথা দে কি কইনা আছে ঈশ্বৰ চাইছো গলে বিশ্বাস Ito hi lagi do. Biswas ki de biswas. Jisu laga nam de biswas kuribi. Jisu laga kota de ki koi gina ase ito biswas kuribi. Hallelujah. Ito karne amikan isor laga kota de ki koi gina ase tade uthi gina prathana kurubele bishi important ase. Prophecy bi prathana ase. Na aru mga Nagaland do prophecy do ekdom na bishi manu kure bhala ase ito do. Holibi bishi manu bi isor laga Kota de utigina prophecy nukre. Bishi bak to 80% prophecy do ekdom negative thage. Na kitaba manugan aigina prathana kudina moi laga upore negative prophecy dile do ami do receive nukre do. Ami do nuloi. Kito gule moi isola kota de saishu gule do itu digni dikhi do. Itu karne ki prathana de hoishu gule bi isola ka kota de asna nai inika udibo lagi de sob believers can be. Apuni la pastor Avi aru sister Binu hodai din oh itu inika ase kubo na parbo do apuni nijor apuni laga biswas to build kurbo lage dangor hobo lage ase apuni nijor biswas to itu karone isor laga khota do janibo lage aru prathana sob to isor laga khota de milina nimile itu test kurbo lage hallelujah aru isor laga khota bra kinika shikai dise inika prathana kurbo lage the last point moi share kurbo mon dakha do pray in the spirit na Itu Jisubra Mark chapter 16 aru verse 17 de kushe in my name they will speak with new tongues Ari itu tongues to Satan bar dishi babishile moi do na kilole moi bi bacha dam do baptist khande uthise do moi do tongues to bishi boi khai do buji ase manu tongues par patna gule moi polai jawle mon ho jai dekise inia thakise de asal kotha ko de hole bi bible de koi na ase moi laga naam de tongues pra prathana kuribo koina likhina ase aro tongues pra prathana kura do tai laga atma isor laga atma holy spirit to ami khan laga bitor de thake jani ase na jisu christa to kushe ami to jabole ase holibi apni nimide ekta modop ekta potabo aro bhal ase ki moi jaile bhal ase baba lugode kile bole moi kita jabo apni ki modop kurubole ekta potabo aro itu do holy spirit everyone say holy spirit kube Aro Holy Spirit to apuni ki modop kuribo. Taido apuni laga helper hobo. Apuni laga teacher hobo. Apuni laga guide hobo. Aro apuni ki rasta dikhabo. Kuigina ase. To Holy Spirit to muige sobte modop kure ase. Kiniga thakibo itu dibi modop kure ase. Kiniga ekta bhal maiki ama ekta hobo itu dibi modop kurebo pare. Kam dibi modop kurebo pare. Aro Holy Spirit to Prathana dibi ami khan ke modop kurubole pare de. IB Bible de sabi Romans chapter 8 aru verse 28 te ko ase likewise Romans chapter 8 and verse 28 the Spirit also helps in our weakness for we do not know what we should pray for as we ought but the Spirit himself makes intercession for us with groanings which cannot be uttered. Ami khan la komjor time de Holy Spirit to ami khan ke modop kure kuina Bible de ko ase ami khan kinika prathana kurubo na jane holibi isor laga Holy Spirit to ami khan laga behalf pra tai prathana do kuri de ami khan
কুবলে বি নাপাৰে লাগাবৰা তাইবৰা লৈ কিনা হলি স্পিৰিট প্ৰাৰ্থনা কৰিব দিব কেতিয়াবাতো আমি খান প্ৰাৰ্থনা কৰা দাম দে আমি খান ইমান তাকে প্ৰাৰ্থনা কৰিব পাৰে না সব কথা ইংলিশ পাবে ট্রাই কৰিছে আংগামি বি কৈ দিছে না কি কথা কৈ আছে আপুনি তুলা মন দে কি আছে নাগামিস পাবে কুশলে কেতিয়াবাতো একটা মন আরাম না পায় ফ্যামিলি দে মান চিন্তা হয়েছে মান দুঃখ আছে পয়সা টাকা এটা লাগি আছে মন দিতো একদম রেস্টলেস প্রার্থনা করে আছে বলিবি কিনিকা প্রার্থনা করব খতাবি খতম হয়ে যায় নিশনা আৰু কি কৰিব নাজানে আনসাৰটো হলেবি হলি স্পিৰিট সব জানা লগা ঈশ্বৰ আছে হালেলুয়া স্পিৰিট আছে আৰু তাই সব জানি কিনা আছে আৰু আমি খালা কমজোৰ দে তাই আইগিনা মতব কৰি দে প্ৰাৰ্থনা দে আমি তো বেছি বাৰ মেসেজ কৰিছি দে আৰু মহান কিটা হলি স্পিৰিট লগতে এগ্ৰি কৰি কিনা হলি স্পিৰিট লগতে মিলি কিনা আমি খান কিটা প্ৰাৰ্থনা কৰে ইটো সবসে পাৱাৰফুল প্ৰেয়াৰ্স আছে আৰু কি লগলে আমি খান তো মানুহ আছে মহান তো লিমিটেড আছে খতাবি ইমান তাকি কবলে পাৰে ইমান তাকি জানে আজি সামদিবি কি হ'ব ইতুবি না জানে কালি কি হ'ব না জানে 10 সাল দে কি হ'ব না জানে হলিবি হলি স্পিৰিট তো সব জানে হালেলুয়া ইটো নিমিতে আমি খান হলি স্পিৰিট লগতে পার্টনার করব লাগি আছে আৰু বাইবেল দে কোৱা নিচিনা হলি স্পিৰিট পৰা আমি খান লগা স্পিৰিট পৰা আটাৰেন্স দিব আৰু আমি খান লগা কমজোৰ দে হলি স্পিৰিট পৰা মিলি কিনা প্ৰাৰ্থনা কৰিব Baptism of the Holy Spirit Jesus Christ পৰা কৈছে Acts chapter 1 দে তালা চেলা খানগে তাই resurrection পিছৰে না যায়গে দে আপুনি খান ৰুখিবি দে কৈছে ইটাবি পিটাৰ আৰু ডিসাইপলস খানটো মিনিষ্ট্ৰি শুৰু কৰা নাই ৰুখিবি দে আমি প্ৰমিস কৰদো আপুনি হাংগি দিবলে আছে তো জন chapter 14 দে তাই তাহাংগি কৈ কিনা থাকিছে তো আমি যাবলে আছে হলিবি হলি স্পিৰিট ৰুখিবি দে কৈছে আৰু তাহান সব জেৰুসালেম দে ৰুখি থাকিছে ইটো টাইম দিবি তাহান দো মন বি ছুটু থাকিছে নেকি আয়া পিটাৰ দো জিসাস কে অলৰেডি 3 times ডিনাই কৰি দিনা সৰম্বি লাগি থাকিছে নেকি হলিবি জিসাস পাৰ কৈছে ৰুখিবি কৈছে আৰু তাহান কিটা Acts chapter 2 দে জেৰুসালেম দে takan 120 disciples of Jesus kan rukia dam de Holy Spirit to takan laga opor de ahishe koise fire aru ekdom na hawa dangor nishina ahigina takan laga opor de ahigina takan alak basha de kota koise iniga Bible de likhi na ase aru tade din de takan itu Pentecost din de Holy Spirit to receive kora bishde takan ekdom chamatkar লাইফ তে যাব পাৰিছে পিটাৰটো উঠি কিনা প্ৰচাৰ মান ডাঙৰ কৰিছে আৰু ইমান বেছি মানুহ যিছু লগতে আহিছে মই বিন জৱান চকৰি থাকিছে হলি স্পিৰিট কি বাৰো পলাই যায় থাকিছে হলিবি যিছু খ্ৰীষ্ট তালকা অনুগ্ৰহ দি মইকে হলি স্পিৰিট গিফট মইকে দিছে আৰু মই কিটা হলি স্পিৰিট বেপটিজম অফ দ্য হলি স্পিৰিট ৰিসিভ কৰিনা মই টাংস پر প্ৰাৰ্থনা কৰিছে ইটো দিন দ মইলা দিন দ ৰাতি বৰা দিন হোৱা নিচিনা হৈ যাছে আন্ধাৰা দে দেখিনা লাইট দি থাকা নিচিনা হৈ যাছে কি লগলে ঈশ্বৰ লগা পাৱাৰ দ মই লগা ওপৰতে কিনা মই হলি স্পিৰিট বেপটিজম ৰিসিভ কৰিনা মই টাংস পৰা প্ৰাৰ্থনা কৰা শুৰু হৈছে আৰু ওটো দিন পৰা শুৰু কৰি কিনা আজি তাক মই টাংস পৰা প্ৰাৰ্থনা কৰাটো মই লগা সবসে প্ৰেয়াৰ দে সিক্ৰেট ওয়েপন আছে হালেলুয়া একদম সিক্ৰেট ওয়েপন একটা বিলিভাৰ্স খানগে ইটো গিফট দি কিনা আছে আৰু আইবি সাবি 1 Corinthians chapter 14 দি যাব আত্মা দে প্ৰাৰ্থনা কৰাটো আত্মা দে কৰাটো সবসে স্যাটিসফাই আছে দি হয় না নহয় হালেলুয়া আমি কান প্ৰাৰ্থনা কৰাদাম দে কি হয় কলি দ 1 Corinthians chapter 14 or verse 2 they say, for he who speaks in a tongue does not speak to men but to God, for no one understands him, however in the spirit he speaks mysteries. Kun tongues par pratana kurbo taido manu ke pratana nukore hulibi isor logode kota koi ase kushe nijor do nubuje kun bi nubuje hulibi atma dido tai ekdom mysteries khazana na nubujagan প্ৰাৰ্থনা কৰি আছে মই কোৱা নিচিনাক আজি সামতে কি হ'ব না জানে কালি কি হ'ব না জানে হলেবি ঈশ্বৰটো সব জানি দ আৰু কিতিয়া মহান টাংস پر প্ৰাৰ্থনা কৰিব আমি কান মিষ্টেৰিজ না ইটো কান প্ৰাৰ্থনা কৰিব পাৰে verse 4 he who speaks in a tongue edifies himself but he who prophesies edifies the church কোন টাং পৰা প্ৰাৰ্থনা কৰিব তাইdo নিজৰকে একটা এনকাৰেজ কৰা নিচিনা না বেটাৰী চাৰ্জ কৰা নিচিনা হয় আমি কিতিয়া ডিসকাৰেজ হ'ব First thing to moi ki gule moi prathana de
tongues पर प्रार्थना करी शुरू हो जाए और मुंडुक पे हराई जाए tongues पर प्रार्थना करिले पिछी बार इतु experience करिसे 1 Corinthians chapter 14 और verse 14 दे जाबि दो for if I pray in tongue my spirit prays but my understanding is unfruitful so इतु आत्मा दे प्रार्थना करा तो क्या है मुई लगा बुझा दे दो इकु न बुझे होली भी मुई लगा आत्मा दो प्रार्थना करी आसे हालेलुया और मुखान दो आत्मा लगा मानु आसे दो मांसो नोई दे मुखान दो आत्मा लगा मानु आसे born again मानु आसे हालेलुया आत्मा लगा मानु आसे आत्मा लगा नियम और आत्मा लगा रास्ता दे जाओ लगे बिशी साल आगे दे 2010 इनिंगा दे मुई लगा गाड़ी एक ता थागिसे नतुन गाड़ी थागिसे मुई तो पहिला भी टेस्टिमनी शेयर करि दिसे और मुई एक दिन चर्च दे एक ता जगह दे खता को बोले जाओ बोले रेडी करना ओलाइसले मुला गाड़ी दो नाइ मुई भाबिसे कुनबा मानुबार निची फाले लु जाइसिने गिना घोरला पिछि फाले जाइना सैसिने मुला गाड़ी नाइ तो मुई इतु दिन दे जानिसे कि मुला गाड़ी चोर करुसे मानुबरा तो मुई तो प्रोग्राम दे जाबोले थाकिसे मन बिसी भारी होइना मुई जाइना मुला इतु प्रोग्राम दे जाइना मुई प्रचार करिसे और मुला मन दे ईश्वर के थैंक्स दिसे हालेलुया किलो गोले बाइबल दे कोई हुदाई दिन थैंक्स दिबी कुछ तो ना गाड़ी हराइलिबे नाराइलिबे थैंक्स दिबी हालेलुया मोता मुदु खाइलिबे ना खाइलिबे थैंक्स दिबी हालेलुया ना की सिचुएशन ने ओले थैंक्स दिबी मैं ईश्वर के थैंक्स दिसे इतु दिन दे और मैं 10 दिन गाड़ी दो हराइगिना मुला मन दे एकदम मन भी ना किशोर किले हराई दिसना मैं तो गाड़ी दो मैं निजोर ने मिदिबे नय मैं गाड़ी दो मिनिस्ट्री दे चलाय आसे ना केले गाड़ी हराइसिना कुइना मैं तो अलप मन भी छुटु भी करि थाकिसे इनिगा थाकिसे और मैं 10 दिन इतु सामदे मैं एकटा मीटिंग दे जाय थाकिसे और मैं तो गाड़ी एकटा चलाई ना जाय थाकिसे और मैं आत्मा दे प्रार्थना करि थाकिसे ओरा बाशकेरी हांदा बाखारा खासाकरी हाम बाकुरा खाशिकेरी हांदा कोना मैं प्रार्थना करि ना जाय थाकिसिले इतो टाइम दे ईश्वर लगा आत्मा ब्रा मैं लगा मन दे कुइसे कोन गाड़ी चोर करिसे ताखान के ब्लेसिंग दिबी कोइना कुइसे तो मैं तो कुइसे असल तो दिबुले मन नाइ ना बिया मानु ना चोर करा मानु हांदा भालना नाइ बिया मानु दो तो मैं बरा ईश्वर लगा होली स्पिरिट पर कोइसे मैं ओबे करबो लागे तो मैं मला मुख खुलगिना ताखान के ब्लेस करिसे ईश्वर ताखान के ब्लेसिंग दिबी कोइना ताखान ला फैमिली ऊपर ब्लेसिंग दिबी तो सब प्रार्थना करिसे और ओरा बा शिकेरी हांदा खाराबा ओ शिकेरी हांदा खारामा से केंदी गना प्रार्थना करना जाइसिले মই इंग्लिश पर प्रार्थना करा शुरू करिसे और की प्रार्थना करिसे गले तो মই लगा गाड़ी दो মই लगा गेट ला बाहरे पार्क करिना থাকিব दिबी इनिगा মই प्रार्थना करिसे इतो टाइम दे মই प्रार्थना करा बिसिदे মই हासिसे आया किनिका प्रार्थना भी करिसिना ना किलोले मैं यादे पड़ा दो मैं किताबी निगा प्रार्थना न करूँगा ना मैं लगा निजोर लगा भावना पड़ा दो मैं निगा प्रार्थना न करूँगा होले भी आत्मा दे मैं प्रार्थना करूँगी ना टंग्स पड़ा जाय था किसे इतो टाइम दे आत्मा पड़ा प्रार्थना दो मैं के इंटरप्रिटेशन दिगी ना मैं लगा गाड़ी दो गेट लगा बाहर दे पार्किंग करी बुते भी इना गुना मैं प्रार्थना करूँसे फाउरी जैसे गोड़ा जैसे घुमाई जैसे फुजोर दे मैं लगा गोड़े था का चुकरी बाग कुछ दीदी उचिबी गुना 5 बजे आधा दे बिशी जोर बा मारिसे मुई लगा दौड़ जाती आया दीदी अपनी लगा गाड़ी तो गेट लगा बाहर दे पार्क करिना से कुछे हालेलुया आत्मा दे प्रार्थना करूले लागिए मोहन प्रे इन द स्पिरिट किले गुले मोहन निजोर ब्रादो ना जाने होली भी आत्मा बरा सब जानी ना से और इतो दिन दे मोय मिरेकल एक्सपीरियंस करिसे ना चोर माने भी घुमावले पारना वाला इतु राती दिदो ना एकदम पूरा राती ना उसी होला मॉर्निंग दिदो मुला गाड़ी दो मा भाला पार्किंग करिना इतु ना जाम इतु एकटा फातोर भी ना तादि लगाई दिसी ना इना मान भालबरा एकटा भी स्क्रैच भी ना इको भी बिया भी होना है इना मुला गाड़ी दो आनी दिसी हालेलुया मोहन प्रे करा दो खाली ना result na thaki na pray kurila no de prayers to result dikhibole karne ase hallelujah ami khan laga prathana do ekdom biswas laga prathana hola ke faith la prathana hola ami khan la prathana do isor apuni laga khota de koi gina ase itu nimite moi apuni ki mangi ase koina mangi hola ke ask and it shall be given ini koi gina ase mangi bi aro dibo kuina se ite tak to mangya nai hole bi ami laga nam de mangile dibo kuina se
Hallelujah. Ami bar koa nai isor laga khota de koi na ase. Itu nimide aji ami itu khota ami khan logode share kuri ase. Ami khan laga pratana tu chinta, fear, worry, anxiety aro ama khan bishi to pratana kuri de. Moi jani na ase ki lule moi bi kitaba time ininga ho jai na fear, worry, anxiety itu no lage. Ami ngala pratana to faith prayers ho lage, faith filled prayers ho lage. Ami ngala pratana to isor laga khota de ki koi gina ase. Itu nishina pratana kurubo lage. Baba isor logode pratana kurubo lage. Mo dangor bar baba isor logode ahibole lage. Kilugole taido dibule monase. Hallelujah. Ahibi ami kan sukubon kurubo. Hallelujah.